खंडगिरी कुंभमेला जमी यात्रा एवं यात्रा पैंडल को जगी रही इन्स्पेक्टर श्रावणी आम कथा मैडम स्वागत कर फोकस प्लस मैडम पुलिस कथा कहले लोक मन कोई ना कोई भय आसता है एवं पुलिस ऊपर धीरे धीरे लोक विश्वास पड़ो देखा मिलूँ आप पुलिस बेस अच्छा सुंदर अभिनय कर कौन कहे सर्वप्रथम दर्शक बंधु को खंडगिरी कुंभमेला उपलक्षे समस्त को शुभेच्छा अभिनंदन आउ नमस्कार। पुलिस माने न्याय दौना बोली आपण कहीं भावुं वर्तमान डेट रे जहाँ चली सबू लांचरे ही चली तेणुक मु लांच नहीं नहीं किंतु एतिक न्याय दे पारिनी अच्छी नाटक रे तीन सांग आपण जने पुलिस जन ना सीता है कौन रही पूरा जो स्टोरी रही कौन रही तीन सांग विचार आप पुलिस ये जो तीन सांग ये तीन सांग सीता गौरी आउ श्रावणी आउ सीता जी सी तो प्रतारणा होकर तार प्रतिशोध नब बोली बुलूची आउ जे गौरी जी आम सांग से बलात्कार शिकार होती जो ये वर्दीटी पिंधि न्याय दवाई मु न्याय दे पारुनी अक्षम। श्रावणी जो कह जाए इन्स्पेक्टर श्रावणी आप रोल कर जो सत्य एवं मिथ्या दुईटा जाक जो सामना को आसे से निज लोक सामना पड़े भी वर्दीर इज्जत रखा जाए एवं सत्य को सामना करा जाए शपथ नि जाए आप ही सत कथा कारण कारण वर्दीर गोटे यूनिक अच्छी वर्दी पिंधिला बेले आगे बापा माँ आत्मीय स्वजन कहीं देखा जाती कारण से चाकरी कला शपथ कर न्याय चाहती आईटा थिला बोधे मु भावुची 20 वर्ष पूर्व वर्दीर न्याय थिला एबे आउ नाही बोधे न्याय प्राय लाइन हो 18-19 वर्ष मु फास्ट आसी लुचिकी गोटे अनुष्ठान को सेठू जे आसिली शिवानी शिवानी तुलसी मोर हो गला 12 वर्ष तापर एम चली 3 वर्ष देखा गले तुलसी नाटक बहुत बढ़िया नाटक था ये नाटक हो कलाकार आप गाँव रू बाहर थे गाँव आसते आपल नेटिव प्लेस को तुलसी ही मत से नाटक ही परिचय सृष्टि करी निजे स्टाण्ड होती नाटक सब आगुरी थे स्वर्गत अनंत ओछा सब से सार नाटक होता से नाटक सब एकदम नियर नाटक आउ से नाटक से स्टोरी एवं ना टिके फेरुची मु भावुची तुलसी गौरी ना आसे आमे भी यात्रा देखा बहुत जाऊ आशुतोष महापात्र लिखुले डायरेक्टर जो राइटर सी भी नाटक लिखते आशुतोष भाई जी अच्छा आशुतोष महापात्र सी भी लिखते सुंदर सुंदर नाटक कि जिते आप नेटिव प्लेस जो कह जाए आप घर को घरटा जो आम घर हूँ जगतसिंहपुर गांधी छक जो सार ना बर्तमान कहले निर्देशक आशुतोष महापात्र सी भी सी मोर होती प्रथम गुरु नुह सी कि मोर गुरु कि परिचित होती घर पाखे आम घर आशुतोष महापात्र जे राइटर जो लेखते भी मोर बढ़िया परिचित बड़ भाई है मोर कि कौन ना कौटे यात्रा आप गाँव को जाऊे जगतसिंहपुर बालेश्वर मैंने कलाकार लोक बेसी था आप जो यात्रा को आसिले से टाइटा पूरा होते झील यात्रा पार्टी अच्छी किसी शुणा मिलती बहुत से ब्राह्मण घर झील को ए लाइन की छाड़ू नापर मो नना माने मो बापा जी गवर्नमेंट जॉब पुलिस कनेस्टेबल सी भल घर झील भी लाइन की आसती मोर तो कला अच्छी मुझे लुचिकी पलि आसिक आड़े आड़े रही 6-7 वर्ष पर घर को गले कौन आम नना भारी रागी गोटे बाघ सी वर्दी पिंधिदेले जो ना बापा आज्ञा आम जगतसिंहपुर बापा को नना डाकती डर जमा जाऊ नी छुट्टी है सांगसाथी घर को पलि जाए छुट्टीटा मेटे दिए तापर पार्टी खोलिले पार्टी की पलि आसे आबे सब जो यात्रा सब बाहर टीवी देखिले ये कले माने ये है से टाइट अपर बहुत थी आज्ञा किए कहला जे सी अमिक हो गला किए कहला से अमिक हो दुनिया गाँ गाँवली कथा दुनिया कथा कहले कि मुझे किसी अबाटे जाई नथिली मु ठीक रे थिली ना कला परे गाँ को जाउछन कोला मिलु जो लोग आलोचना कर सेल्फी नवा को भिड़ लगुच सेल्फी दबा को टाइम ही हो पारुनी टाइम ना मु अदिन जाऊँ खरा बेले जाते राति जाए प्राय समय मुझे 8-9टा बेले आम घर पहुँचे हाँ जाए अध घंटा घंटाई घर बुलिकी पलि आसे आउ सेल्फी नवा आम गाँ साई पड़िशा ये छक मुंडे सब सेल्फी नवा आउ दबा टाइम हुए तथा सेल्फी दिए सांगसाथी ये सी से फोन फान सब करती
ଯେତେ ତ ଆଜି ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲୁ ତ ଆଜି ଦେଖିଥିଲୁ ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏମିତି ସବୁ କୁହନ୍ତି ଆଉ। ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେ କହୁନଥିବେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ତୁ ନିଜେ ନା କରିବୁ ଲୋ, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଗାଁରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ତୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ସେ କଳା ବା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଁ ଲୋକ ଏମିତି କେବେ କହିବା ମୁଁ ଶୁଣିନି, କାରଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏତେ କନେକ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ମାମୁଁ ଘର ହିଁ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଯାହା ତାର କଳା ଥିଲା ଲାଇନରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲା ଆଉ। କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆଗକୁ? ଆଗକୁ ଆଉ କଣ, ଅଧା ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଧା ଇଏ ଗଲାଣି, ଆଉ କଣ ଅଛି, ଏତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେତିକି ଦିନ ଆଉ ଏ ଲାଇନରେ। ପରିବାରରେ ମୋର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ କୁନି ବେବି ଅଛି 3 ବର୍ଷ। ହଜବେଣ୍ଡ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅଛନ୍ତି, ହଁ ମିଟୁ ମାନସ। ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ହଉଥିବ କାରଣ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ବେବିଟେ ସମୟ ଦେଇ ହଉଥିବ, ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ସକାଳେ ପୁଣି ପରିଶ୍ରମ, ଛୁଆଙ୍କ କଥା ବୁଝ, ସ୍ୱାମୀ କଥା ବୁଝ। ସେ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଏଇ ପାଟିକି ପ୍ରଥମେ ଆଇଥିଲ 6 ମାସ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, ଆଉ ଛୁଆକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରେନି ଟିକେ, ମାନେ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ମାନେ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛି, କହିପାରୁନି, କହିଲେ ମୋ ଆଖି ଲୁହ ବାହାରିଯିବ, ବହୁତ ଯାଉଥିବ ଛୁଆ ଶୋଇ ପଡିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ମା ଶୋଇଥିବ ଛୁଆ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମା ଶୋଇ ପଡିଥିବ, କୋଉଟା ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ହଁ ଯାଇକି ତାକୁ ଶୋଇଥାଏ ରିହର୍ସାଲ ସାରିକି, ଆଖଡ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଯାଇ ହବ ନା, ରିହର୍ସାଲ ସାରିକି ଯିବି, ଶୋଇଥିବ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ କୋଳରେ ପୁରେଇ ଶୋଇବି, ଇଏ କରିବି। ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ନାନୀଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋ ନାନୀ କହିବେ ନାଇଁ ସେ ଏବେ ଶୋଇଛି, ନିଦଟା ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଗଲେ ବିଳିବିଳି ହବ, ତୁ ଇଏ ନା ଛୋଟ ଛୁଆ, ମୋ ମନ ସମ୍ଭାଳି ହବନି, ତାକୁ କୋଳକୁ ଟାଣି ଆଣିବି। ମୋ ଶରୀରଟା ସିନା ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ମୋ ଆତ୍ମାଟା ହଉଛି ମୋ ଝିଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ମାର ମମତା ସଦାବେଳେ ବାନ୍ଧି ରହିଥାଏ ଛୁଆକୁ, ମଞ୍ଚରେ ସିନା ହସଉଥାନ୍ତି କହୁଥାନ୍ତି, ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖୁଥିବେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସଉଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ରୋଲରେ କଠୋର ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମାର ହୃଦୟ ସଦାବେଳେ ପିଲା କତିରେ ଥାଏ, ପିଲା କଥା ଭାବନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ମନେ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମକୁ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ କୁହାଯାଏ ଆମେ ରାତିରେ ମୁହଁରେ କଳା ବୋଳି ଯାତ୍ରା କରୁ, ସକାଳ ହେଲେ ଛୁଆ କତିକି ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆ ଶୋଇ ପଡିଥିବ, ବା ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଟାଇଟା ପୁରା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ଦେବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ସମୟ ହଉନି। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ଥିବ ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ ଥିବ, ଆପଣ ଚାହିଁଥିବେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟାଇଟା ପୁରା ଶୁଣିଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି, କାରଣ ଲୋକେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣ ଏକଥା ବି ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ସମାଲୋଚନା ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମାଲୋଚନା ଖାତିର କରନ୍ତୁନି, ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ ପିଲା ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ପିଲା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ରଖିବି, ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ଯାହା ହେଇଛି ପିଲାର ନ ହଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିକି ଲାଇନରେ ରହିଛି, ନହେଲେ ତ ମୁଁ କଣ ତା ପାଖରେ ରହିପାରିନଥାନ୍ତି, ଖାଇ ପିଇକି ପିନ୍ଧି ବାନ୍ଧିକି ଇଏ କରିକି, ଏମିତି କଣ ଅଭାବ ରହିପାରିନଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯେତେ ଇଏ ହେଉଛି ସେତେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଇଏ କରି ଲାଇନରେ ରହିଛି। ତଥାପି ଆଉ 4-5 ବର୍ଷ ଲାଇନରେ ରହିବି, ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବି କହିବୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନାଁ ରଖନ୍ତୁ, 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ବି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁ, ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ଥିଲେ ଯେ ସଦାବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ହସେଇଥାନ୍ତି, କରେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ପୋଲିସ ରୋଲରେ ସାଙ୍ଗ 3 ଜଣଙ୍କ ନେଇ କାହାଣୀ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ହେଇଛି। ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିନୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ କଲେ ଆପଣ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଖରାପ କଲେ ବି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ କଲେ ବାବା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୋଟେ କଳାକାର ଥାଏ, ଗାଳି ହଉ କି ତାଳି ହଉ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସମୀର ସହିତ ବିକାଶ ବେହେରା, ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।